Iya, sini. Di sini. Pusat. Sini. Pusat. Nah. Mana? Apa udah masuk sini? Hujan? Hah? Hujan? Masuk kita sini. Habis siang-siang nih. Macet banget dari jam 6 tau. Di sini. Kayak ngebesan kita. Besan. Besan. Ada besan. Ada hujan. Wah, hujan. Hujan. Masukin aja sini nih. Ke dalam. Hujan. Waduh. Hujan. Ke jantung. Tuh sayur asamnya pakai ini di wah apa sih? Itu bapak-bapak RT Salapan. Waduh, udah di Boka RW, iya. RW juga mau sini katanya. Alhamdulillah. Pak Tanto, Pak itu rombongan. Iya. Satu katanya. Tuh para pemobil, tiru mobil. Pak RW. Pak RW, Pak Gesit, itu Pak Tanto, Pak Maruloh, Pak Sakuri. Rombongan jamaah Anur. Iya. Ini rombongan anak. Cai itu kan. Harusnya kak dia mah emang sebelum subuhnya apa aja ya? Iya, enggak sih. Tadi mah pas kebetulan macet sampai Cibitung. Oh, Cibitung juga macet. Iya. Kemarin saya malah lewat ke bawah. Lewat jalan biasa jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan panjang umur sehingga pada kesempatan hari ini hari Rabu tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk berkumpul di sini ya di kediamannya Bu Hajah Ramli. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan langkah kita, perjalanan kita, Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Haji Ramli yang beserta Bu Haji dan juga adik-adik saudara-saudara yang ada di sini. Yang pertama kami memohon maaf ya kepada Bu Haji, kami datang cuma datang ya Bu Haji nggak bawa apa-apa, nggak bawa oleh-oleh, bawa perut kosongnya kayaknya tadi buat mau kesini. Yang ada lain tujuannya yang pertama adalah silaturahmi, kemudian juga yang kedua kita rihlah ya, atau mengadakan perjalanan yang mudah-mudahan otak yang ada begitu mumet. Mudah-mudahan dengan perjalanan ini kita jadi fresh kembali. Dan juga kata Nabi itu, ketika ada orang yang berbaik hati kepada kita, maka kafaratuhu, kita itu harus bisa membalasnya.
Kalau kita tidak bisa membalasnya dengan hal yang sama, maka fad'u lahu, maka berdoalah untuk yang telah berbaik hati kepada kita. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Haji, bahwa Bu Haji sama keluarga di sini sudah baik kepada kami, disambut dengan penyambutan yang sangat wow ya khususnya. Subhanallah, coba aja hitung itu rame kalau di BSI segede gitu berapa, taruhlah 120.000. Kalau kali 5 aja udah berapa? Sudah belum yang lain. Itu penyambutan yang sangat luar biasa. Kita nggak bakalan bisa untuk membalasnya. Maka ketika wa illam yastati, ketika kita nggak bisa untuk membalasnya, fad'ulahu, maka berdoalah untuk Bu Haji dan keluarga. Nah, pada kesempatan siang hari ini insya Allah kita akan membalas kebaikan Bu Haji, tetapi bukan dengan hal yang serupa, tetapi insya Allah kita akan mendoakan khusus untuk Bu Haji beserta keluarga. Mudah-mudahan Pak Haji Allah Subhanahu Wa Taala berikan usia yang panjang, kesehatan. Mudah-mudahan juga Bu Haji juga sama yang usianya panjang biar sehat. Semoga rumah tangganya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya juga semuanya semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak-anak yang salih, anak-anak yang bermanfaat untuk sesama, berbakti kepada orang tua, lebih jauh kepada nusa, bangsa dan juga agamanya. Ibu-ibu pernah berpikir nggak Bu, pas tadi kesini itu rasanya Bu Haji itu adalah salah satu orang yang Allah berikan karunia ya. Artinya kita kan setiap hari berdoa setelah sholat minimalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, memohon kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Coba siapa yakin dalam setiap hati kita tuh kepengen di masa tua nanti itu kayak Bu Haji seperti ini ya, apa namanya, tetap bisa bersama-sama, kemudian anak semuanya sudah bisa mapan dan bisa hidup sendiri-sendiri. Kita pengen ya seperti itu di masa tua kita. Maka oleh karena itu Bu Haji pun juga meraih ini, saya yakin bukan tanpa perjuangan. Ini perjuangannya tuh berat banget, baik secara perjuangan lahir ataupun juga perjuangan batin. Karena memang begitu adanya manusia. Manusia itu tidak akan bisa satu wadah dikumpulkan dua hal yang berbeda. Ini misalkan gelas nih, kalau isinya air putih ya udah air putih, nggak bisa satu gelas dicampur dengan lain jenis air putih, misalnya disatukan ini dengan kopi misalkan, kan jadi nggak enak rasanya, kecuali kalau takarannya pas. Misalnya kopinya sekian, gulanya sekian, itu jadi pas minuman yang enak. Tetapi kalau takarannya nggak pas, jadi nggak karu-karuan rasanya. Jadi begitu manusia itu, kalau dia cantik, jarang manusia yang udah cantik, kaya, anak ulama, pinter, soleh, itu jarang. Ada, tapi mungkin jarang. Yang parasnya cantik, pasti karakternya ada sedikit sombong. Wajar kalau dia cantik sombong, itu wajar ya man. Kalau yang jelek, nah maksudnya kalau orangnya wajahnya jelek mungkin karakternya baik gitu ya. Nah yang kurang ajar itu udah wajahnya jelek, sombong. Kalau yang kayak sombong mah, yang cantik pantas wajar. Nah maka oleh karena itu, kata tadi juga, kita satu gelas itu nggak bisa dimasuki perkara dua hal yang berbeda kecuali takarannya pas. Ya cantiknya segitu, ya kita perbaikilah, pas-pasin dengan karakter kita. Nah sekali lagi balik lagi bahwa kita nih di akhir masa tua nanti pengen banget ya seperti Bu Haji kelihatannya bersama-sama gitu ya. Nah maka oleh karena itu ibu-ibu, bahwa teman terbaik di dalam kehidupan ini bukan dan nggak lain adalah suami kita ya Bu ya. Nggak lain adalah dia. Bagi suami pun juga sama, adalah istri, teman yang akan menemani sepanjang usia kita di dunia ini. Yang model kayak gini juga, jamaah kayak gini dia benar menemani, tetapi hanya di saat tertentu saja. Tetapi yang namanya suami, yang namanya istri itu akan menemani kita sampai batas akhir usia kita.
anak, misalkan Bu Haji punya anak 4 ya Bu Haji ya, memang benar di masa kecil mereka membahagiakan kita, membuat rumah kita jadi meriah, semarak gara-gara ada anak. Tetapi kan satu persatu setelah anak SMP, SMA, kuliah, nikah, SMP, SMA, kuliah, nikah, akhirnya kan jadi berdua lagi kita, pulang modal lagi, kembali kepada semula. Maka oleh karena itu, kemarin pernah nulis di Facebook ya, bahwa sampai kapanpun, sampai usia emas pernikahan pun, tulis begitu, usia emas pernikahan itu berapa? 50 tahun. Sampai usia kita nikah 50 tahun, seseorang tidak akan pernah menemukan kecocokan dengan pasangannya, apalagi kebahagiaan. Kenapa? Kalau dia tidak saling mengerti, kalau dia enggak menundukkan kepala, kemudian menyadarkan dirinya, saling mengerti dan enggak saling memahami. Nah, maka oleh karena itu, yang masih punya suami, kecuali Bu Yoyon ya, kasihan banget Bu Yoyon ya. Yang masih punya suami, ya ayo kita bangun, kita perbaiki rumah tangga kita, karena walau bagaimanapun juga teman yang akan menemani sampai di ujung usia kita itu adalah suami atau istri kita. Maka suami atau istri yang terbaik adalah suami dan istri yang doyan ngomong. Ini ya, bukan doyan ngomel, Mak. Si A bilang doyan ngomong. Lantar udah pada tua mau ngapain lagi selain ngobrol? Kongko gitu mah. Udah tua mau ngapain? Mau ngorek di sawah, udah tua. Jadi teman terbaik mah yang senang diajak ngobrol di saat pagi itu, kayak Bu Haji tadi sambil nongkrong di depan kolam kita ngobrol kesana kemari. Gitu mah. Maka dari sekarang perbaikilah komunikasi kita dengan dengan pasangan kita. Jangan sampai komunikasi kita dengan pasangan kita itu tidak baik. Gitu ya ibu-ibu, mudah-mudahan sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita dalam keadaan musafir, insyaallah thalathu da'watun mustajabatun, ada 3 doa yang insyaallah diijabah, pasti diijabah oleh Allah. 1, da'watul mazlum, orang yang teraniaya. Kemudian da'watun, doanya orang tua kepada anaknya. Yang ketiga adalah da'watul musafir, orang yang sedang perjalanan. Suatu ketika, bercerita saya sedikit. Suatu ketika ada seorang pasangan suami istri, ibu-ibu, istrinya itu paling jutek kalau ada tamu datang ke rumah. Jadi pokoknya dia nggak mau ada tamu datang ke rumah kemudian ngotorin piringnya, ngotorin lantainya, pokoknya nggak mau ke istri tersebut ada tamu datang ke rumah. Kemudian hal tersebut sampailah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul mengabarkan kepada orang tersebut, wahai sahabatku, sampaikanlah kepada perempuan tersebut bahwa aku dan para sahabatku akan berkunjung ke rumahnya. Kemudian Rasul beserta para sahabat berkunjung ke rumahnya dengan kemuliaan dan sifat kenabian yang Allah berikan kepada Nabi. Kemudian Nabi bukakan hijab atau penutup mata dari perempuan yang jutek ketika datang tamu ke rumahnya. Maka ketika para sahabat dan para jemaahnya masuk ke rumah perempuan tersebut, itu perempuan melihat segerombolan orang yang membawa buah-buahan dan berbagai macam makanan. Setelah Rasul bukakan hijab atau penutup matanya, kemudian setelah Nabi dan para jemaahnya keluar, itu perempuan melihat rombongan tersebut membawa ular, kalajengking dan binatang-binatang yang buas dari dalam rumahnya. Kemudian ditanyakan kepada Rasul, apakah itu ya Rasulullah? Jadi kata Rasul, ketika tamu datang ke rumah itu membawa beribu berjuta keberkahan ke rumah kita. Lalu ketika tamu itu keluar dari rumah kita, maka tamu membawa beribu berjuta penyakit yang ada di dalam rumah kita. Nah, maka oleh karena itu berterima kasihlah kepada Bu Haji. Walaupun kita tidak mempunyai hal yang seperti ini, tetapi kan akhirnya kita bisa menikmatinya ya. Kemarin kita nggak punya villa, kita bisa menikmatinya dengan wasilah Bu Haji. Gitu ya.
ayyuma muslimun, ketika seorang muslim, ayyuma muslimun, ketika seorang muslim laki-laki dan perempuan mati, syuhida lahu bi arba'atin bi khairin, disaksikan oleh 4 orang. Jadi kalau kita mati nih Bu, terus setelah kita mati itu ada yang menyaksikan dan membenarkan 4 orang tentang kebaikan kita, adkhalahumul jannah, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Jadi emak ini meninggal ya Ma, tapi jangan sekarang, ntar 20 tahun lagi. Kemudian setelah emak meninggal itu kata teteh, ya Allah, waktu ada emak tuh baik banget, emak itu pokoknya orangnya baik banget, balaba kata orang Sunda berehan, ayah tamu juga disediakan segala rupa. Emak itu diceritakan oleh 4 orang Ma, nggak banyak, cuman oleh 4 orang, maka emak digolongkan, dimasukkan oleh Allah ke dalam ahli surga. Nah kemudian para ulama, yang 4 orang ini siapa? Yang 4 orang ini kata para ulama bukan orang biasa. Nah, orang yang mana? 1 orang yang terpercaya di kampung tersebut, taruhlah ustadznya, taruhlah kepala kampungnya. Jadi misalnya ada 4 orang ustadz atau ada 4 orang kepala kampung yang membenarkan bahwa orang tersebut itu adalah telah berbuat baik. Nah maka Bu Haji makan bahagia sekali, udah berapa ustadz masuk ke sini Bu Haji? Banyak, sering. Nah itu dia. Makanya ibu-ibu kalau punya rumah ya, kalau punya itu undanglah para ustadz datang ke rumah, insya Allah itu akan menjadi saksi untuk ibu nanti di akhirat kelak ya. Kecuali ada siapa nggak usah diundang juga, termasuk ya. Ya baik, ibu-ibu, itu saja prolog dari mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita dalam keadaan musafir, mudah-mudahan doa kita terijabah, khusus untuk keluarga Pak Haji Ramli. Umumnya buat kita ya, kita pengen ya Allah seperti keluarga Pak Haji Ramli ini ya, bisa menikmati, bisa menghabiskan masa tua itu dalam kedamaian, dalam kebahagiaan. Baik ibu-ibu, mari kita awali dengan istighfar, syahadat, kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل وأصحاب كل وإلى آل آدم وأمنا هوى ومن تناسل بينهما إلى يوم الدين. وثم إلى أرواح خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين ورضي الله عنهم. وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخات وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا من مقام هذا kampungnya wanita kampung apa sih? Jarong, Karawang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا.
Wa summa ila arwahi ahlul bait. Mohon doa dan keikhlasan dari ibu-ibu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum dan almarhumah dari keluarga Bu Haji dan juga dari keluarga Pak Haji. Walaupun tidak disebutkan satu persatu, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Semoga almarhum dan almarhumah Allah Subhanahu wa taala ampuni dari segala dosa-dosanya, kemudian diterima iman Islamnya, diterima amal kebajikannya, dan lantas dilipat gandakannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang semulia-mulianya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. آمين. Selanjutnya mohon keikhlasan dan keriduan dari ibu-ibu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bin khusus untuk keluarga ini, keluarga Pak Haji dan Bu Haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, disehatkan jiwa dan raganya. Kemudian juga rumah tangganya Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi ladang subur untuk bercocok tanam amal kebajikan. Juga semoga anak cucu keturunannya Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, juga semoga dihasilkan dari segala maksudnya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dari segala hajatnya. Dan juga dari keluarga Bu Haji, ya keluarga Bu Haji cuma 2 kata Bu Haji ya sama ini ya, semoga ya Bu Haji sama adiknya Allah Subhanahu wa taala sampaikan maksudnya, Allah Subhanahu wa taala ijabah semua keinginannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan apa yang diinginkan. Nas'alukal ijabah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. Yang terakhir marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan, dilancarkan dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzakh sekarang, mari kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima iman Islamnya, mengampuni dari segala dosa-dosanya, melipat gandakan dari segala amal kebajikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang semulia-mulianya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan selanjutnya saya yakin di dalam setiap hati kita itu punya keinginan, harapan, asa terpendam. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengijabah, memberikan apa yang kita inginkan dengan wasilah kita berdoa pada kesempatan siang hari ini. Dan juga semoga rumah ini, rumah keluarga Bu Haji, Allah Subhanahu wa taala penuhi, dijali dengan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, menghindarkan dari berbagai mara, bahaya dan juga bencana. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. آمين. Di hadapan ibu-ibu ada bacaan, ya ini adalah bacaan ruqyah. Tujuannya adalah semoga dengan pembacaan ruqyah ini, yang pertama semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, menghindarkan dari rumah ini, dijauhkan dari berbagai mara, bahaya, bencana. Dan juga semoga yang mengisi rumah ini pun juga Pak Haji, Bu Haji sekeluarga,
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan, hindarkan dari berbagai mara bahaya, penyakit lahir ataupun juga batin. Dan juga untuk kita yang membacakannya, doa yang sama yang mudah-mudahan walaupun kita masih dalam keadaan sakit. Ayo ibu-ibu dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون الخبر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين لو أن bukan ke situ ya ud'u ya ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما والحمد لله رب العالمين. Yang mudah-mudahan kita yang membacakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, yang sakit lahir ataupun batin semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan, yang sedang bingung susah banyak masalah banyak hutang banyak itu dan ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat berikan jalan keluar. Dan juga khusus untuk Sahibul Bait, Pak Haji dan Bu Haji beserta keluarga semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usianya, sehatkan jiwa raganya, dimudahkan dilancarkan dalam setiap urusannya, dikabulkan semua hajatnya, dihindarkan dijauhkan dari berbagai mara bahaya dan bencana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kalimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل القرآن لهم في القبور مونسا وفي القيامة شافعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى لقاء الله تعالى وسيلة واخشونا وإياهم اجعل الموئد بيننا وبينهم الجنة يا ربنا جنتك جنة نعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم أوصل ثواب ما قرأنا خصوصا إلى أرواح أهل البيت اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وثواب مثل ثواب إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخات وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم حسن مقاصدنا وسهل أمورنا من أمور الدنيا والآخرة اللهم انصرنا من آفات الدنيا ومن آفات الآخرة يا خير الناصرين ويا خير الوارثين بقدر الله وبقوة الله حسن مقاصدنا حسن مقاصدنا إنك على كل شيء قدير ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. والعفو منكم هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.